P10 belum lagi? Nanti sekejap panggil bos. Okey. Kita akan ambil papan ni panggil P10 nanti. You follow semua orang lah. Okey. Cari tempat duduk, social distance sikit lah. Okey. B3 buat Allah. Okay, so right now I'll group to you how to use the snorkeling equipment because maybe some of you is the first time to snorkeling.
Okay, Bang.
738. Ada 3 orang. Hai. Nama 2 orang. Semua nama ke? Semua nama. Nama saja. RM45